म्हज्या चॅनलाक परत तुमकां हांव स्वागत करता। आज एक सिंपल आनी लायट बोकळ्या मांसाची रोस घालून केल्ली कडी कशी करची म्हण हांव तुमकां दाखयतां। एक सगळ्या नारळाचो रोस काडून पातळ रोसांत मांस उकडून काडून घेवचें। आतां सांबार भाजून काडून घेया। 1.5 मेजा कुलार कणपेर खंयचोय सांबार मस्त वेळ भाजची गरज ना, जस्ट इल्लें हुनार आयल्यार पावता। उपरांत 1 कुलार टीस्पून जिरें, 1/4 टीस्पून मिरी या मेजून काडल्यार 7 तावन 8 मिरयां, 1 कुलार ससाव। म्हणजे यूट्यूब चॅनल सब्सक्राइब आणि फेसबुक पेज फॉलो करा। सकट व्हिडिओसाचे तुमकां नोटिफिकेशन मेळटा। हांवें हांगा 8 सुकी मिरसांग्यो काडून गेल्यात। तुमकां 6 तावन 8 मिरसांगो तुमकां आनी तिखसाण उणें जाय जाल्यार 6 घालयेत, पूण आमी रोस घालता जाल्यार 8 मिरसांगे घाल्यार परफेक्ट जाता। भाजलो सकट सांबार 2 पियाव आनी 1 वळे नारळ म्हळ्यार अर्दो नारळ आमी मसाला गंध वांटून काडचें। आता कडी तयार करया। बोकळा मांस उकडलें हांवें एका तोपलांत घालें। आता त्याच तोपलाक वान दवरलें उदक आनी वांटल्लें आळ्यान मस्त गंध जाल्यार मात्र कडी टेस्ट जाता। सो ग्रायंडरांत वाटल्यार बरें, नातल्यार तुमी मिक्सींत वाटचें, पूण गंध जायशें पळया। आता सकट बरें करून मिक्स करा। ह्या कडयेक हांवें चड तिखसाण या गरम मसाला या आमसाण लसूण खंयचेंय घालूं ना। 1 मेजा कुलेर शिरको हांवें घालो। जर तर तुमकां शिरको यूज करूंक नाका जाल्यार तुमी एक ल्हानसो गुळो आमसाण घालचें। बरो एक खतखतो येताना दाट रोस घालचें, उजो बारीक करचो आनी इल्लोसो वेळ साळचें। परतून बारीक खतखतो येताना कडी भुंय दवरचें आनी 1 पियावाचें तुपांत भाजून फोण्ण दिवचें। उपरांत तुमचे कडेन कुरपणो आसल्यार तें धांपून सोडा। 30 मिनिटां जावन 1 वर मिसर कडी मांसाक बरी वोण काणकोंक सोडिचें। उपरांत ताजी टेस्ट बरी रुचीक जाता। ह्या कडयेक बुरशेक तुमकां नोलकोल बटाटे या कुवाळो घालयेत। व्हिडिओ पळयल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं।